The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went to the district of Tyre, and he entered the house and wanted no one to know about it, but he could not escape notice. Soon a woman whose daughter had an unclean spirit heard about him. She came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she begged him to drive the demon out of her daughter. And he said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." And the woman replied and said to him, "Lord, even the dogs under the table eat the children's scraps." Then he said to her, "For saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter." When the woman went home, she found the child lying in bed and the demon gone. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to study the dynamics of sin in our souls, the actions of our enemy. So after we have dealt with virtues, the action of the Spirit in our soul, now the action of the enemy in our soul, in our relationship with God and with our neighbor. So, naghimo ako sang mga keywords para hapos intyendihon sa mga stages sang development sang sala. Una, temptation. So sa temptation, wala pa sang sala. Ang temptation is not a sin. Ang temptation, anything, anybody, na ginagamit ni Satanas para i-destroy ka. Test anything, anybody, anything, good or bad. Bad in a sense nga kung balatian, hindi nga bad nga moral, kundi bad physical. Could be bad physical calamity, linog, gutom, bad physical, cancer, bad physical. Test, on the other hand, anything. Tao, butang, lugar, kung ano da. Nga ginagamit sang Diyos o kung ginapadala sang Diyos para i-build up ka, i-strengthen ka. That's why wala sang temptation from God. Test ang naghalin sa Diyos. Ang temptation, halin kay Satanas. So kung kaisa parehong porma siya, cancer, pero pwede mangin temptation kay nag-destroy sang imo relationship sa Dios, or cancer pero nagpapalapit sa imo sa Dios. So depende kung ano ang iya purpose. The same ang iya forms, the same ang iya expressions, pero ang purpose pwede nga halin sa Diyos, which is to build you up, or pwede nga halin sa kay Satanas, which is to destroy you. Meaning to bring you to damnation. Ang test niya is to lead you to salvation. So anong imo gina-undergo subong? Under temptation ka o under the test of God?
Okay, so granting halin sa panulay, it's what we call temptation. That's why deliver us from evil. Do not lead us into temptation. Do not allow us to be tempted. Si Jesus gententar, pero ang temptation itself is not a sin. Next step, sang sala, diri na. Pinatawag ko ini inclination. So temptation, neutral ka. Pero kung mag-incline ka sa temptation, delikado ka na. Nag-start na ang imo pagpakasala. Gin-welcome mo na siya. May opening ka na. So, inclined ka na. Di ng stage sang imo temptation is simply temptation and you simply avoid, or temptation nga gina-entertain mo na. Once nga i-entertain mo sa imo thoughts anay, dira nagasugod ang sala. Daw pareho lang nga gin-welcome mo na siya amat-amat sa imo balay. Kung dito pa lang siya sa layo, di pa nasala. Pero kung mamal, welcome, get inside. Kagin-entertain mo, nagpungko ka da, sinagad ka istorya sa temptation, tapos kagin. Idesibya ka, i-cast ang doubt sa imo faith, ma-question ka na sang promises ng Diyos, may opening na. Haboy mo na tong imo mga Catholic faith, kay ti diri na ka na sa nag-open ka na sa kung saan nga mga practices. Ati okay man lang, mula man na gani Father, kay ti Diyos man na ang ilang nga ginasimba gani. Tapos kagid. Father, tingin baton ko ni nga practices kay pareho man lang na nga Diyos. Mag-amo kasi na, ginpasulod mo na sa imo mind. Daw pareho sang makawat dito sa gwa karon kay ginpasulod mo, ginpainom mo pa juice. Ni-entertain mo pa niya kung anay ano gusto mo, timplahan ta ka juice. Tapos kagid galibot na mata sang makawat sa sulod sang balay. Tapos makawat masiling pida ko kadto sa sa comfort room daw, sakit tiyan ko. Why to siya nagkadto, nagtanaw siya to sa imo kwarto kung ano to. Natawag ina nga incubation period. That's why ang kalibutan damo sa muna nga level ginasulod paagi sa internet. Hindi nga sulod lang nga physical, gasulod siya sa damo nga pamaagi. Mga libro, mga istorya, mga pasahay sang mga laway nga mga balita sa Facebook, sa tanawa bala ni na tapos mga teenager magpasahay sa mga binastos. Ti okay abi nila, okay bantahi. Kay oras nga i-click mo ina gin pasulod mo, may opening ka sa imo life. Ma-incubate siya. I-impregnate yang imo soul. Alien siya. Gamiton niya ikaw. Na kitak mo sa mga alien movies. Gamit siya ang tao. I-impregnate siya. Sunod. Intention. Kundi inclination lang to, subong niya intention. Dira na, sin of intention. Nawag naton sin of intention. Kung gatulok ka sa babayi, nga may lust, nakasala ka sa imo intention. Di pasulod na.
Wala pa aksyon. Desire pa lang. Handom. Ano number mo? Oh, mo kasi na. Oh, makitanay kita. Ati, tapos kagid. Tapos yung text ka. Ti, kumusta ka da? Nagbata ng inyong kanding. Kung ano-ano nga mga wala pulos nga mga kung ano hasta sa ulihi. Ti ano, nag-ano na to. Ti, single ka. Ginagroom ba lang? Ginagroom. May among kita siniyo, tapos kagid ti libre ka sa ano. Oy, halinaya sa movie nga natanaw ko ha. Wala ko sa naiya ka, wala ko naiyaga muna. Okay? Sa movie muni nagamanag text na sila. Ti anong ginasuksok mo subong? Kung anong mga nasuksok mo na sa mga movies. My desire na weekend na siya. Intention. Pagtapos ang intention, decision. Decision na muna yung specifics. Decision. Decide na ko So, bahala da. Basta hindi lang madakpan. Gamo ka na. Decision mo. Decision na gani, mabutang na siya dugay-dugay sa aksyon. External na. Kagdira ang sin of commission. Greater than the sin of covetousness. Thou shalt not steal. Action. Thou shalt not covet thy neighbor's goods. Intention. Dira pa lang siya nga level. Pero sin na. Thou shalt not commit adultery. Action. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Intention. Mapa-abort. Wala na frustrated abortion. Incomplete. Pero may sala, yes. Kaya nagsakay na sa taxi mo. May plano na. Wala lang na kompleto. Pero nakasala ka na sa intention. Plano mo nga gubuon ng reputasyon sa imo classmate o sa imo miga. Tapos plano mo na. Tapos nakasimba ka subong. Pag simba mo na sala gali na. Hindi ko lang pagdayunon. Wala ka sang action, pero nakaplano ka na. Nakalapaw ka na sa temptation, nabaton mo na, may opening na, inclined ka na, kag may intention ka na. Dapat i-confessar man na. Because it's a sin against God. Pagkatapos ang action, repetition. Amo na ni. Pag repetition, sige na. Pag repetition, pang-impart mo na. Okay. Nagchismis ka lang muna. Chismis. Sa ulihi, natural na lang sa imo magchismis. Wala ka na ginakonsensya. Worse, gina-justify mo pa. Ngati, sakto man akong na-chismis, tuod man to. Na-justify mo. Tapos ka. After sang repetition is damnation. So amuin na ang mga steps sa paghimo sang sala sa aton. So diin ka nga stage sang sala. Ara ka na bala sa repetition, addiction, o ara ka pa lang sa intention. Nabutang diri, last point ko, kaya gusto ko illustrate kagamit ang hambal ni Spirago, siling niya diri. An exterior sin is attended by worse consequences than an interior sin. So action na, exterior sin. It augments the malice of the will, destroys the sense of shame, often gives scandal to others, brings misery to the sinner, and it is more severely punished by God.
Kita nyo kung anong ginlistaya sang consequences. Silingya ka no, nagalain ka, matamat, nagadestroy sang imo shame or guilt, nagadala sang kalainan man sa imong bataan, sa neighbor mo, sa imo obra, kag mag-attract sang punishment sang Dios. A king has entrusted the defense of a fortress to his general. A messenger is sent in disguise to his general, bearing a letter in which a large sum of money is offered him if he will surrender the fortress. So temptation, may messenger, surrender mo na ang fortress. 3 courses of action are open to the general. 1, either he will reject the offer and have the messenger hanged for a spy, arrest, tapos na. Wala na to, wala yung bato ng temptation, ng bribe. Second nga course of action niya, he may enter into negotiations with him at first and presently break them off. So, ginpasulod niyang spy kung mag-negotiate. Or, he may open the gates to the enemy. Our soul is like a fortress. We are its commandant, and our adversary is the devil. He sends out envoys, seeking by all manner the promises and representations to estrange us from God. Temptation. If we indignantly reject His advances, our loyalty to God is thereby confirmed. So, wala na. Stop mo na ang temptation. Ginuntat mo na. Gin-arrest mo na. If we take pleasure in His suggestions, entertainment, incubation, we begin to fall in fidelity to God and deserve punishment. But if we commit sin, we surrender our soul to the devil and enters in it with all its satellites. After mortal sin, the soul is in the state of sin. When water is once frozen, it remains a block of ice until it is melted by heat. Thus, it is with this man who falls into mortal sin. Daw nasulod siya sa ice. He continues in a state of sin until he is brought to repentance. The repentance, may init, tapos matunaw ang ice, malibre kaliwat. The man lives in sin or he died in his sins. Ang akon sining analogy pagid, ang kung naghahunting ka, pag-hunt mo, wala na patay ito ang usa, pero napilasan. Makapalagyo siya sa imo, pero hindi siya kapalagyo sa kamatayon. May pilas mo. Di kung wala sang mabulong sang pilas nga ina, eventually mapatay na. Hamuman na nga ton kalag, damo pilas siya, abi mo blade lang, yan ba, gamay ma lang ng asala, blade. Tapos yung motor niya, ang gamay ma lang ng asala. Abi mo makaiskapo ka sa death? No. Mapatay ka by 1,000 wounds. Kay galuya nga nagaluya ka. Abi mo kaiskapar ka permis pa na, napilasa niya ka na, napilasa niya na. May venom na siya sa imo. Kobra kag ilaga amo na. Palagyo ilaga abiya naka-escape siya, no? Na weekend siya, dugay-dugay patay na to siya sa punta. Tugod may pilas. Kung isa mo ng aton pamilya, amo ng aton kalag, amo ng aton community, damo pilas, kagambal naton, sige so kasurvive man kita, no? Basta may pilas ka, andam ka, lawid lang imo kabuhi, pero eventually maluya ka kag mapatay ka. Kung wala sang confession, spiritual death.
wala confession, hindi mabulong ang imo pilas. And you will realize later, ulihin ng tanan, kay waay ka sang examination of conscience, annual confession, regular food, medicine, spiritual medicine, lagi na tumara. Muna ang sala. So hindi sala ang aksyon lang. Sala, alien nga nagapossess sa imo amat-amat. And eventually, hindi ka maka-escape sa iya. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our Lady of Lourdes, pray for us. Please stand. Father of mercy, hear our prayer of praise, and let our hearts never waver from the love of your law. Lead us on through the night's darkness to the dawning of eternal life, through Christ our Lord. Amen.